This is why, in the World Forum they talk about low carbon, high growth. How they are going to achieve it, I really don't know. But that is a problem. So whilst talking about the Muslims, whilst they want to do their prayers and their fasting and go on Hajj and all this kind of thing, we as Muslims are also culpable as consumers. So there's a contradiction in what we are doing today, you see. So this is why we have to go back to the basics and say what it is that, how it is that we need to change. Yeah, how do we going to do it? Exactly. Now, in a small way, the success of the workshops that we did in Padang 2 days ago was that we are working in a very rural situation where the environment is under threat, and logging and other kind of destructions on the river banks and the rivers, river pollution, all that kind of stuff, where we got the local people who in fact are very close to green living than the urban people. They are close to green living, and all those people who are living green, or much of them, want to come to urban centers where there is no green living. You see? So if the government wants to really concern, if the environmental people movement wants to really make some headway, they've got to deal with the broad issues of what we call urban drift and rural depopulation. Yep. Urban drift, expanding the urban centers, in fact, is anathema to green living, you see. So in order to help these people in Padang, in the Nagaris, we gave them the basics of the Islamic ethic, and it also includes creating special zones called the Hema and the Harim systems, which is part of the Islamic fiqh, and to nurture those zones from those teachings, and trying to create a new movement that can emerge from the green areas and expand. Yeah, right. Now we're going to talk about the conference, the last conference in Bogor. Dalam konferensi yang beberapa hari yang lalu, Pak Fachruddin, konferensi ini mengenai umat Islam, aksi umat Islam untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Apa saja yang dibahas saat itu? Ya, ini merupakan konferensi lanjutan ya dari deklarasi setelah kemarin kami adakan konferensi yang sama di Istanbul mengenai Islam dan environment. Beberapa negara-negara Muslim berkumpul di sana. Tindak lanjut ini sebenarnya kita di dalam konferensi itu adalah berupaya untuk sharing, untuk saling mengetahui bagaimana yang sudah dilakukan di negara masing-masing, dan tentu saja Indonesia dalam hal ini kenapa dipercaya sebagai tuan rumah, karena kita adalah negara Muslim terbesar, kemudian negara yang demokratis, juga di sini sudah memulai seperti yang Pak Fazlun katakan, ada gerakan-gerakan lingkungan yang memang berbasis daripada ajaran Islam, dan kita melihat di beberapa pesantren sudah melakukan itu. Jadi kita kemarin juga melihat bagaimana ini bisa dimulai dari pendidikan ya, pendidikan di pesantren, memasukkan unsur-unsur kurikulum lingkungan seperti fikih bi'ah, jadi fikih lingkungan dan lain-lain. Ya. Mengapa hanya di pesantren, Pak Fachruddin? Karena sebenarnya kan umat Islam di Indonesia tersebar di berbagai sekolah juga. Nanti Anda bisa jawab setelah jeda berikut ini. Ya, dan pemirsa, Green Lifestyle akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama Metro TV. Islam dan tantangan perubahan iklim merupakan topik Green Lifestyle kali ini. Masih bersama Founder Director of the Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences, Fazlun Khalid, dan juga Panitia Penyelenggara MACC, Fachruddin Mangunjaya. Pak Fachruddin, tadi Anda mengatakan akan dimulai dari pendidikan, bagaimana menyebarkan informasi mengenai pentingnya gaya hidup yang Islami, dan ini juga terkait dengan penyelamatan lingkungan, begitu kan? Nah, apakah pendidikan ini hanya akan berkonsentrasi di pesantren-pesantren saja, atau juga akan ke sekolah-sekolah lain? Tentunya kita punya fokus ya. Jadi di dalam program Kementerian Lingkungan Hidup juga memang di sana ada program Eko Pesantren, dan di sekolah-sekolah umum juga ada penggarapan mengenai itu. Tapi kenapa kita ke pesantren? Karena ini memang spesifik, dan kita memasukkan ruh ya,
ajaran-ajaran Islam yang spesifik mengenai lingkungan yang tadi dilupakan. Jadi ini bekal untuk 100-200 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak bekerja hari ini saja, tetapi bagaimana ini bisa masuk dalam satu sistem sehingga pesantren itu tidak hanya secara praktis tahu, tetapi ilmunya mereka punya basic yang akan sangat memadai gitu. Jadi yang kedua, salah satu hasilnya dari konferensi itu adalah kemarin karena ini memang konferensi yang dipelopori oleh grassroots, oleh civil society. Jadi tidak ada pemerintah di situ, hanya pemerintah, Departemen Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dewan Nasional Perubahan Iklim itu supporter di situ. Yang lainnya itu civil society, LSM, NGO, organisasi masyarakat, Muhammadiyah ikut. Dan kali ini gerakan dari masyarakat diharapkan bisa bergerak lebih efektif begitu ya. Jadi ini untuk kita, karena ini problem climate change adalah problem bersama. Jadi mobilisasi masyarakat itu sangat penting. Ya, semua orang mesti terlibat dalam hal ini. Okay, just one last question for Haj Fazlun. What is the challenge in implementing Islamic teachings in order to protect the environment? There are so many challenges, but what is the most or the main focus of it? I think the main thing is creating awareness. And creating awareness from our perspective through the Islamic environmental ethic, because I feel that we have something very special to offer. Having said that, I can also add that Indonesia has something very special to offer. This one, I seem to come here more than I go to any other country. We do some work in Islamic environmentalism in places like East Africa, Zanzibar, and we established a marine HEMA, a marine protected zone there, which was one of the first we did. But Indonesia has something special both in terms of its biodiversity and the fact that the world's largest Muslim population is here. Having said that, you can have the world's largest Muslim population, but if there is no interest and there's no motivation, you can't do anything. But we find that here, there is an interest, there is a motivation. And I can say this. And that's all what we need, right? Pardon? That's all what we need. Exactly. And the ulama here in Indonesia are far more far-sighted than any I have been to anywhere else. Okay. And they're developing special teachings on Islamic environmentalism, and they can give the world this teaching. Okay. Fine. Thank you Haj Fazlun dan juga Pak Fachruddin telah hadir di Green Lifestyle, dan ini memang merupakan ditunggu peran umat Islam untuk membantu untuk menyelamatkan lingkungan juga. Dan pemirsa, terlepas dari percaya atau tidaknya akan fenomena pemanasan global atau perubahan iklim, menjalankan hidup ramah lingkungan dapat memberikan keuntungan bagi kita semua. Lalu tunggu apa lagi? Saya Prima Genita, sampai jumpa. Berbagilah.